Dija ibonyante ka ala kira kanuni ala ye wa fembe do fe o ma ala don amba kadija ibe ala don amba kadija ibonyante ka ala kira kanuni ala ye wo fembe do fe o ma ala don amba kadija ibe ala don kwa amba kadija. Bonjour à vous chers fidèles téléspectateurs et merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre émission culinaire Guatelima. Une émission présentée par votre sœur, Madame Soumbounou Morimuso Soumbounou, et sponsorisée par la société Aminata Konate Baramuso. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de nous retrouver chez notre sœur qui nous a invités pour nous présenter une très bonne recette qu'elle va se présenter et également nous parler du plat qu'elle va nous préparer. Assalamu alaikum madame Hendana Jamo, aram bismillah oge mo kanem biran kamakenga ni Baramuso Guatelima. Aram mare nyagare Madame Soumbounou Morimuso Soumbounou ayana présentatrice nga. Société Aminata Konate nyanda sponsorisée. E wale ke ala loli range mudi o mare nyagare nyakara do khiri tolli iwa munda na igandi lingi ego asore mogo ada da bari mogo na ko inke da ka kunchuyi o sun kai ona haydo me awdu gutana awi présenter no yi ada ga munda na igande be da bara ira kallo na di na wala da ngani on ka wona haydo. Salam alaikum ne balmamso. Wa alaikum salam. Somogo bedi Rasula. E gati kan dem sanu korbashi tula Rasulila. ne ba to koduma jamuduma Madame Yatabari Awa Fofana. Madame Yatabari Awa Fofana. Ka bo quartier jumana Kaba Suguningo. Sugoningo. Aywa ika wele serama ka ngana ifebi ki be fe ko ka dumuni do dlanchogo irana. Donc yala oye dumuni sugu ya jumende. Ebna firi de gla. Ebena firi de la. E ka firi yala o ibna dlani fin jumende. Se do ba dlani maloye, abe dlani kabanene, abe dlani nyoye, bon, abe dlani fini fene. Ne ta do ebini ta yinkeni mi. Ibse ki da do ala ka nyefole kan. Ne ta me glan fini. Donc ebina keni fini ndi quoi. Fini fene la firi la ma. Ah tiens là. J'ai jamais entendu. Donc allez be dlan choko jumende la. Ibe fini ko ka je. Ni abubu ka belebe boala. Iba fensa beja. Na jara. Ibe soroka ke barama kono kaiya. Fuka bi. Na mo na ibe soroka bo. Donc allez be iranda lete finintina. Ka iran barama kono. Fuka able. Ambe jambo ko to la jenyo ko fe. Balmamso. Ima ko be se ke fe minuma pour que kika firi du mamba indla. Il se ka airane ni en fleur baga jamala ngaye. Jaba ma go ese jaba be kala. Tamati be kala. Poivron be kala. Goyo fana be kala. Jaga usufle. Ibo fana ko ga jo fana be kala. Be kala. Donc il a fini abina ke namande wa ou abina ke nantandi. Abe to bi ko mizame. Fini be to bi ko mizame. Ibe zame ke to ko ba ke. Donc abina ka azame la mande. OK. On a to bi ke ora la ñoxon fe. إعداد حبات الرمال وأكثر. أيوة أمبال ما فلا بقى جماعو أنت كلا نقول ما نكتر أمبال ما مسويما أكو كله بفكو كافيري دلان بيكا دلان شو يرانني أولا أني برامسو كبرودونا نكانو داما أكا يرى دمك كتوبلي إنك نغيالا لا فيالا سانيا كوننا أمبال ما مسو إذا نفهم فلاني. برامسو بيني. وير اللي جرى. ني فينيا. ني فينيا. جرى. Surtout il y avait fini na ke e bora ka fo sisa ki be foyo ko ka bugu puisque bele bala ka soro ka fi o shiteni na ni ngoni be ni ta dron ka sacheni da fara surtout e ko ki bi ni ta irane donc iba da fara dron ka ke barama blene ngono ka ira fo ka mo o itlale parce que bugu ko nyere be fini ni ko mo ko cha voilà abram so mo ya na fi amed do ga abram so ala ka barka amina ya rab baram so tulu be kala ana fa buru ko be de jara do be kala seninga nga daga se mentka ko ni baram so ka ko gaje baram so ka ko gaje akasa kadi abe kanga karobe ko nayi mobile be ko nayi so be joshi nayi fini be ko nayi
Chers fidèles téléspectateurs, comme vous le voyez, notre sœur nous a dit qu'elle allait nous préparer du firi. Du firi qu'elle allait le préparer avec du fonio, qu'on appelle le foyo. C'est un plat typiquement guinéen. Donc, qu'elle va le faire genre comme du tchèb. Qu'elle avait besoin des produits pour préparer son bon firi. Les légumes sont là. La tomate, l'aubergine blanc, le poivron et l'oignon. Et qu'elle avait également besoin du poisson fumé. Elle les a lavés et elle l'a découpé en petits morceaux. Elle l'a mis dans l'assiette. Et qu'elle n'avait pas oublié les produits Baramuso. Que voilà le fini de Baramuso, qu'on appelle le foyo. Le poisson en poudre de Baramuso. La moutarde de Baramuso. L'huile d'arachide de Baramuso. Le sheba de Baramuso. Le sel de Baramuso. Le dagani de Baramuso. La l'ail en pâte de Baramuso. Le piment en poudre de Baramuso. Le gombo en poudre de Baramuso. Le céleri de Baramuso. Le poivre en poudre de Baramuso. Et qu'elle allait nous préparer de la bouillie avec le maïs de Baramuso. Donc atina munda na Kenya sore mo ko inke daga kunchui pour na dabari ha jungo ke ne ma ko misonga kumpa kene ke tomati ngadi kholinge ngadi poivron ngadi jaba ngadi non ka gana dangi fere kan tangi maka ha jungo ke ne kan kai ada fere ke ada yanqiya o tina da nyare usu che kurle ada yanqi na kawandi kempa ta saka no khondi non ka gana dangi ati ha jungo ke ne hunyange nga ko tinike beda foyo ken kawi kitengure anta yankini anta kanya kanyane donc iya jungo kene ken kai fere kan tan kai maka ken ngane baramson fere kan tenga iya jungo kene ken kai baramson tigate ken kitengure ha jungo kene baramson sheba jura wi kitengure ha jungo kene e baramson mutardi kitengure yo ken qaroni ifrike baramson dakani ken kawi kitengure iya jungo kene ado baramson sape baramson la empati awi kitengure baramson poronto jura kitengure ha jungo kene baramson céleri awoki ikitengure ha jungo kene baramson jakatan jura ini findike da barneti kenye ado baramson pavuru jura iyo munda na sombe bucina kada bare na koyoyi kengani baramson makanye chenga donc on kahi on daga sorondiranga ne baramson tudi melo kenga dagala amena nga jaba ke kala sisa no mena nga daga ji ça nga daga jiduna nena nga ke fon kala ne baram sol lay lay pati mino kala to persi mino kala baram so sheba mo do ngala baramso poivron ne baramso poivron baramso daga iko ki ipe fe ko fi ka frire de l'année bi donc ika frire to bi kon na ne a jatemine a iranto ye jabani tomati de kala mais poivron yo black refe kunju mende la yo ke
ale poivron bɛ kɛ a la de ni daga ji don i b'a kala ni ye jɛgɛwusu ye bɛɛ n'o kala. Nafa jumɛn de b'a kɛli la ni daga wulila poivron in i bɛ se k'i da don o la k'o ɲɛfɔ an ye an ka se ka faamuya sɔrɔ o la. Bon ale bɛ tobi ten tɔ de o y'a tobi tobi n'a ka di i yɛrɛ i tɛ poivron k'a la yɛrɛ. Ok, donc n'a ka di mɔgɔ min ye i bɛ se ka firi yɛrɛ dilan sans poivron ni poivron diyara i ye i b'a k'a la mais n'a ma diya i ye i bɛ se k'a dilan k'ale bɔ a la faamuya sɔrɔla a la. An bɛna an ka baara daminɛ sisan i n'a fɔ n y'a fɔ an ɲɛna ko fini bɛ jira donc n bɛna fini jira cogo jira o la n bɛna da fara baramuso fini donc i bɛna da fara k'a jira. Awɔ n b'a jira baramuso. Sisan nɔ n ye n ka fini jira awɔ a jiranen mɔni filɛ nin ye sisan awɔ n bɛna gamugu k'a la baramuso ka gamugu n bɛ n'o k'a la. Ibonyante ka ala kira kanu ni ala ye wa fɛn bɛɛ do fɛ o ma ala dɔn. N ka daga wulila n bɛna n ka fini k'a la sisan. An b'a ka di ja i bɛ ala dɔn an b'a ka di ja i bɔɲɔgɔn tɛ ka ala kira kanu ni. Awɔ sisan n bɛna kɛ daga la ji tɛ k'a la tulu tɛ k'a la ni daga bilenna dɔrɔn i b'a k'a kɔnɔ k'a jira. Ibonyante ka ala kira kanu ni ala ye wa fɛn bɛɛ do fɛ o ma ala dɔn. An b'a ka di ja i bɛ ala dɔn an b'a ka di ja i bɔɲɔgɔn tɛ ka ala kira kanu ni. Sisan nɔ nin y'a jira ne a mɔna a bɛ jira fo ka bilen donc sisan n bɛna bɔ. Donc ni ka fini jira ne ye a bilenna i bɛna bɔ ka kɛ daga la. Ok. Sisan n ka fini mɔna n bɛna bɔ baramuso ka fini firi n bɛna bɔ. Chers fidèles téléspectateurs, comme vous le voyez, notre sœur a terminé de préparer son bon plat qu'on appelle le filet de fognon. Donc avant d'arriver à dégustation, je vous invite à regarder ensemble le spécial baramuso. Aywa mare me haynda no jamo ma ga yarange mo ko mare nyagare aduguti gandi linge ke dabari ke ngani fini filinga. Donc yero do bi chakine geranga on ka hewna baramuso spécial on a haydome. L'émission spéciale Baramso est une émission réalisée et présentée par la société Aminata Konaté pour vous donner des informations sur les produits Baramso. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la moutarde Baramso. La moutarde Baramso est faite à base des graines de moutarde noire, du vinaigre, du poivre, de l'ail et de l'oignon. La moutarde Baramso est utilisée pour les vinaigrettes, les grillades pour les poissons, la viande et bien d'autres. Elle est faite en deux genres, épicée et simple. La moutarde Baramso contient des éléments nutritionnels indispensables. De ce fait, ses bienfaits sont indéniables sur notre santé. Elle est riche en vitamines du groupe A, C et K. La moutarde Baramso est conditionnée en sachet de 15 grammes, en bidon de 333 ml, de 1 litre et en seau de 5 kg. On la trouve partout, dans les boutiques, les alimentations, les sougou Baramso, ou vous pouvez aussi faire votre commande sur notre plateforme e-commerce en tapant sougou.baramso.net et vous serez livré sur place. C'est la fin de l'émission. Nous nous donnons rendez-vous au prochain numéro. Spécial Baramso Djemokan Tago Konontona Nia Keneda Elele Kabo Société Aminata Konaté la ni bela jele bale do ni Baramso na le ka baranya shinete dore maka na fon bayele maka ke shashi kono ka jensen jen fantan nan bela jelina bi jemuga kerenkerene no yanga spéciali o be femin kan o de Baramso ka muktardi Baramso ale graine kise fimani mini ale be jangamina nga vinaigre lay persil and poivre onanga jaba muktardi Baramso ale suguya fila ya ambolo a gansambe ana nyagamini segasegalikelaw ya yira ko Baramso ka muktardi ate kololo foi la se mogo makada ka vitamine mbala o de A C K Baramso ka muktardi ale suguya damada ya ambolo mini 15 gram balela an 300 ml ani 1 litre ananga 5 kg Baramso ka muktardi ale soro yoro na soro chugo o mangante ka aw ni ne shi kamana gambli kada ka be soro anga ladala sugula ani Baramso ka suguda yelelu ananga butigu ananga alimentation abe soro ni bela jelena kito isigi yoro la fene kala soro sonoya la ibe plateforme e-commerce sugu.baramso.net ibe doi abeta di ma fi jabalala nimbe dansigi aw ni ne ka
bi jɛmukan ta ko 9 kɛnɛ kan an b'a fɔ ko k'an bɛn jama kan bisimila o gɛmɔgɔ ne ŋutu ta kabu ni bɛran kama kɛ ŋani spécial baramuso ni gɛmɔgɔ ne société Aminata Konate sɔrɔ ngara buganda gara kesu aga go hama gabe kitana baramuso produit non kama lenki nya khalen tengo baramuso mutardi ko ina gai baramuso mutardi dabar ni mutardi funcenye vinegre ngadi poivre ngadi lay ngadi ado jaba o seren kisini wati gabe ada barin tenne dabar mo kono hillade a simple ngono ko epicent tan kago makam gombe afa kanne te vitamine gabe gabe ne kenga ni vitamine A C ado K na sababu nya mutardi be gadi 30 ml ngono ngani a 1 litre ngono ngani a 5 kg kawo ma mutar bamso awo kitene no kunsu ilenki saka nundi boutique nundi alimentation nundi ado baramuso ndu dan sa moto gumu ngaga kana tamaka nu ngaga kana angana munda kana kita nan to kan ta ko dingiranga ano subhana masikia katatan sugu.baramuso.net iwote lakina nga manta ko dingiranga aywa ki ho kinyante nei oge mo kana ke ututa kabundi nyameranga kenga ni special baramuso mo rendez-vous kinara tata na inshallah bye bye Baramso itaiga koye. Chers fidèles téléspectateurs, je pense que vous avez y compris grand chose en regardant le spécial de Baramso. Je vous invite à déguster le bon plat que madame nous a préparé. Aywa mare me handa na jamo. Nanti magara hamu gabe kita Baramso spécial pa inde no konde. Ngara rela ga lonka he ona ke firiling ona iga dome. تعداد حبات الرمال وأكثر. Nyesugoira. Kajaba kala kasote. Na kadi mo me bisaka sugo kala na mali. Ite sugo kala kom jaga usudi bu kala. Nebna sugo, ne sugoira nebno kentala. Donc ni nya famuya firi abseka dla alima sugo kala. Jaga usudi be ke kala dla. Ka jaba sote ko ka chamanchala. Mais elle a préféré ka sugo kitala. Donc na kadi mi nyembal ma fleba ka jamao. Abseka sugo kala anabiseka du akadi kojugu. Mais ni sogo fene mandi mo xamni bi se ki ta ke ni jega usu gansanye o fene o be passer ko sabe nga je nga ta dégustation na Madame Sangare Assanatu Traoré bal mam sere be baramso mo ko ka gotel manabi les invité donc nana ay fini de ke quoi donc fini a jara ere de turu ne chien folo de gadu avec aglani baramso mo ko ka produit de ka finu nuka laurier bleu nougat, persil nougat, poivre mougo ni fronton ni femme. Donc vraiment c'est très bon. Parce que jaga usu ba la fin be. Donc a jara turu. Ambe do de ke alsa la baramso mougo me encore. Amina ya rabbi. Alsa alaka awa e fin iriwa. Amina ya rabbi. C'est Madame Sangare, merci. Ne tɔgɔ ye Danville Fulemata. Ne bamuso kun bɛ Guatelimana bi. A ye fini firi de dilan. Kɔrɔlen a b'a dilan n'an ka fini tɔ ninnu ye. Mais ni zen ta kɛra ni baramuso ye. Tiɲɛ yɛrɛ la baramuso fini ka ɲi. A ka di wa a dundala ka di fana. Tiɲɛ na a diyara yɛrɛ de. Ne tɔgɔ Abubakar Traoré. Mamuso de kun bɛ Guatelima la baramuso gan. Vraiment a diyara. Ma deli ka dun fɔlɔ. Mais bi kɛra n siɲɛ fɔlɔ ka dun. Nyara jara kosɛbɛ baramuso produit dɔrɔn kama bi dɔrɔn de kɛra n siɲɛ fɔlɔ ka dun. Ayiwa an balima filɛbaga jamaw ni an sera an ka jɛmukan kuncɛyɔrɔ la n'o ye baramuso ka Guatelima ye an nana an balimamuso fɛ yen a ye firi dumanba dilan ye a y'a dilan ni baramuso ka fɔyɔ de ni an b'a wele ko baramuso ka fini koli t'a la bugubuguli t'a la a jɛra fo k'a fɔ k'a to tentɔ an kɔni an bɛ k'a dun an tɛ ka se ka fa la yɛrɛ tellement que a jɛra. Donc bɛ bɔ k'an filɛbaga jama bɛɛ lajɛlen fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan n b'a bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ka n ka kalalikɛlaw fo n'o ye Baraka Style ye ka bɔ Dawudabugu Kalaba lycée Ɲɛtaso carré la k'a ɲɛsin gutɔrɔnda ma Coy ale de ye ne ka nin fini ɲumanba in kala fini suturalen ka don kan na n ka foli b'a yɔrɔ dan tɛ foli min na n bɛ bɔ tuguni ka Mariam Konate fo ale ka salon kɛyɔrɔ bɛ Ɲamakɔrɔ cité UNICEF la k'i ɲɛsin Aldo Bamako ma i droite fɛ k'a ɲɛsin immeuble ma a ka salon bɛ yen nɔ de ale kɔni labɛnni kɔni o kamaragan ka n'aw minɛ ka Mariam Bote to yen nɔ a bɛ se kojugu aw k'an bɛɛ sigida nata wɛrɛ. Dija i bɔɲante ka Ala kira kanu ni Ala ye wa fɛn bɛɛ dɔw fɛ o ma Ala dɔn. An ba Kadija i bɛ Ala dɔn an ba Kadija
i bɔ ɲɔgɔn tɛ ka ala kira kanu ni ala ye ko fɛn bɛ dɔw fɛ u ma ala dɔn. An ba Khadija i bɛ ala dɔn ko an ba Khadija